ចាគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់មិត្តនៅក្នុង Facebook ជាទីមេត្រីចាដោយសារគ្មានអីវ៉ាន់អត់ទាន់មានអីវ៉ាន់ចូលស្តុកមកដល់ប្រៃសណីខេត្តសៀមរាបនៅឡើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាត post វីដេអូកាលនាងខ្ញុំទៅលេងនៅប្រទេសឥណ្ឌាចានេះគឺប្រាសាទហ្គូចរ៉ាវខូចរ៉ាវចានៅខេត្ត Madhya Pradesh និយាយដោយខ្លួនឯងចេះអង់គ្លេសចេះឥណ្ឌាណាស់ចឹងបងប្អូនអើយបងប្អូនសួរប្តី3ថ្ងៃគាត់អក្សរស៊ីងខ្មែរផងចាព្រះវិហារខូចរ៉ាវនៅខេត្ត Madhya Pradesh ចាគេសាងសង់នៅក្នុងរជ្ជកាលដែលព្រះបាទអសោកលោកសម្លាប់មនុស្សច្រើនណាហើយក្រោយមកទៅព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សព្វផ្សាយក្នុងរាជរបស់លោកអញ្ចឹងលោកក៏មានការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជារាស្ត្រជាច្រើនរហូតធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអត់មានការស្រឡាញ់ស្នេហារៀបការអូនបងអីទេណាបងប្អូនណាទម្លាក់ចុះអស់នាំគ្នាចូលវត្តចូលប្រាសាទអញ្ចឹងទៅដើម្បីសុំសិលអត់មានមនុស្សកើតមានតែមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងទេបងប្អូនទាំងឡាយហើយអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រព្រះអធិរាជហ្នឹងគាត់ក៏សាងសង់បញ្ជាជាងឲ្យសាងសង់មានរូបភាពនៅលើប្រាសាទខូចរ៉ាវនេះជារូបភាពអាភាសដោយថាកាលហ្នឹងអត់មានទូរស័ព្ទអត់មានអីរបៀបដូចថាធ្វើជារូបភាពដូចថាស្រីប្រុសបន្តពូជអីចឹងណាបងប្អូនណាចាដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានការរៀបការមានកើតឡើងវិញអញ្ចឹងទេមានតែអ្នកស្លាប់ទេចាបងប្អូនចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំជ្រាបពីស្វាមីនាងខ្ញុំទេណាបងប្អូនណាសូមខន្តីអភ័យទោសផងបងប្អូនអើយអានដោយខ្លួនឯងចេះឥណ្ឌាណាអញ្ចឹងតាមពិតសុំឈ្មោះប្តីផង3ថ្ងៃបងប្អូនបានទិញចាំព្រះវិហារខូចរ៉ាវនៅខេត្ត Madhya Pradesh ចាបងប្អូនចាស្ដាប់ગાຍទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនबिच्छू का टेटू कहाँ पर? ये फर्स्ट फीमेल है ना जो हाँ जी तो आफ्टर देखो एक सेकंड पे जो एक फीमेल खड़ी हुई घुटनों के ऊपर बिच्छू का स्कॉर्पियो बना हुआ है हाँ 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 बना हुआ पैरों पे घुटनों पे छोटा सा बिच्छू का टेटू हाँ जी बना हाँ हुआ। जी तो ये देखिए हजारों वर्ष पहले जिसे लोग आज फॉलो करते थे भारत में 1000 वर्ष पहले सारी चीजें थी। अंदर में एक एनिमल्स को देखेंगे जो एनिमल्स बना हुआ है वो राजा चंदेलों का सिंबल था लेकिन लोग आज इसको चाइना में ड्रैगन बोलते हैं। हमारे भारत में 1000 वर्ष पहले ये इसको शार्दुल बोलते थे। तो राजा चंदेलों ने जो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया वो सैंडस्टोन पत्थर से किया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंडस्टोन और हिंदी बोलते हैं इसको बालू पत्थर। तो इंटरलॉकिंग सिस्टम है पूरा, इसमें कोई सीमेंट सरिया बालू गिट्टी कुछ भी नहीं है, पूरा लॉक सिस्टम है ये। और राजा चंदेलों ने मंदिरों में कामसूत्र को जो दर्शाया तो राजा चंदेलों की जो प्रजाति वो खत्म हो गई थी तो लोग उस समय संन्यास की ओर जा रहे थे तो लोगों को कैसे आकर्षित और किया जाए उत्साहित किया जाए इसलिए उन्होंने मंदिर के बाहर कामसूत्र को दर्शाया। तो आप मंदिर के बाहर जो देखेंगे कामसूत्र की मूर्तियाँ खजुराहो मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक किया गया। 9th century and 12th century making this temple. So this is 1000 years old. So outside look उसको एक्सरसाइज करती थी ऊपर में देखना जो टूटा हुआ देखेंगे ना तो उस समय खंडित कर दिया। ये कब खंडित किए? ये 16वीं शताब्दी में ऑरेंज पे समय ये अर्थिंग लगा हुआ है। दिस इज तड़िक चालक जैसे बिजली गिरती है पानी बरसता है तो दूर से जाए यहाँ पे यहाँ श्रृंगार करते हुए सुंदर मूर्ति है। हजारों वर्ष पहले इन चीजों को जो दर्शाया गया श्रृंगार पूरा 1000 वर्ष पहले। ये देखो काजल लगाते हुए आंखों में ये काजल लगा रही देखो आईना देखते हुए उसी के ऊपर देखो एक सिंदूर से मांग भरते हुए कलश से पानी भरते हुए सामने देखिए बच्चों को गोद में लिए फ्रूट्स और अंदर में आपको एनिमल्स हर जगह मिलेगा। ये सिंबल था राजा का। और ये देखो बंदर मंकी मसाज करते ऊपर देखो स्त्री के पैरों में टॉप पे देखेंगे आप नीचे मंकी बैठा हुआ है। तो ये इसको जो पत्थर को लाया गया है उस समय बैलगाड़ी वजह से एनिमल्स ចាយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនគេទៅជែកគ្នាមួយថ្ងៃស្ដាប់បានទេបើសួរនាងខ្ញុំថានាងខ្ញុំស្ដាប់បានទេនាងខ្ញុំសូមជម្រាបតាមត្រង់ថាស្ដាប់បានបងប្អូនប៉ុន្តែមិនដឹងថាបកប្រែថាយ៉ាងម៉េចទេណាបងប្អូនណាស្ដាប់បានទាំងអស់ស្ដាប់បានបងប្អូនស្ដាប់មែនស្ដាប់បានមែនតែអត់ជ្រាបទេថាគេបកប្រែយ៉ាងម៉េចព្រោះគេនិយាយភាសាឥណ្ឌាប្តីខ្ញុំងាយឡើង2ឆ្វេងស្ដាំចំណែកនាងខ្ញុំអត់មានទេគេអត់និយាយអង់គ្លេសហងគេនិយាយឥណ្ឌាអញ្ចឹងក៏សូមគោរពលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ